नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो आप सब कैसे हो? मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। आज हम तजवीद के बाद आज हम नेक्स्ट सिलसिला शुरू कर रहे हैं, वो है सीरतुल नबी का। आज हम आपको अपने प्यारे नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएंगे। बच्चों, आपको मालूम है कि सीरा किसे कहते हैं? चलें, आज हम आपको सीरा के बारे में बताएंगे कि सीरा का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि किसी के बारे में पढ़ना, हर बात को जानना, जैसे कि वो चलता कैसे है, वो खाता कैसे है, वो सोता कैसे है, इसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, वो बात किस तरह करता है, नमाज किस तरह पढ़ता है, रोज़े कैसे रखता है और ज़िंदगी कैसे गुजारता है और दूसरों का ख्याल किस तरह रखता है, इसके शौक़ और इसकी दिलचस्पियाँ कैसी हैं, इसके मशगले क्या हैं। जी बच्चों, जब हम किसी के बारे में ये सब कुछ और बहुत कुछ जान लेते हैं, तो मालूम कर लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हमसे ज़्यादा इसे कोई नहीं जानता। फिर हम इसे समझने लगते हैं और हर काम वो करते हैं जिससे वो खुश होते हैं और वो काम नहीं करते जिससे वो नाराज़ हो जाए। अगर हम सब आदतों को, तौर तरीक़ों को पसंद करेंगे तो इसे हम भी नाराज़ नहीं करते, क्योंकि हम इससे मोहब्बत करते हैं, इसकी इज़्ज़त करते हैं, इसकी खातिर कुर्बानी देने को तैयार हैं, बल्कि मुश्किल से मुश्किल काम भी हम उसे खुश करने के लिए कर लेते हैं। सीरतुल नबी में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में मैं आपको बताऊंगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ, इसके बारे में जानना सीरत कहलाता है। जी बच्चों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, तब पता चलेगा कि आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। इसी तरह हमें भी आपसे सच्ची मोहब्बत हो जाएगी जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, सीरत पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। जब आप पर कुरान नाजिल होता था तो आपको बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत पसीना आता था। इन्होंने हमारे लिए इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं। प्यारे बच्चों, कुरान से हमें पता चलता है कि हर हुक्म पर सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया। सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि आप सल्लम के इखलाक कैसे थे, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लम के बारे में फ़रमाया कि बेशक अल्लाह के रसूल चलते फिरते कुरान थे। इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के हर हुक्म पर अमल करके दिखाया कि वो वज़ू कैसे करते हैं, नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, रोज़ा कैसे रखते थे, ज़कात कैसे देनी चाहिए, गरीबों की मदद कैसे करनी चाहिए, कैसे नहाना है, कैसे दांत साफ़ करने हैं, सोने की दुआ और सो के उठने की दुआ उन्होंने हमें पढ़ाई सिखाई, बाथरूम जाने की, बाथरूम से निकलने की, कैसे जाना है और किस तरह दुआ पढ़नी है, और खाना खाते वक्त की दुआ, खाना खाने के बाद की दुआ, बाहर निकलने की दुआ और घर में दाखिल होने की दुआ। ये सारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई और करके दिखाई आपने कि किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले आपके वालिद वफ़ात पा गए थे। जब आप छोटे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा की वफ़ात हो गई। फिर आपकी परवरिश आपके दादा ने की। जब आपके दादा भी वफ़ात पा गए तो आपकी परवरिश आपके चचा ने की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुरबत की ज़िंदगी गुजारी और ये अपने सारे काम करके दिखाए ताकि लोग ये ना कह सकें
کہ ہم یہ کیسے کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے خندقیں کھودیں، جنگیں لڑیں، مسجدیں بنوائیں، بہت بڑے بڑے اور مشکل کام کر کے دکھائے۔ بچوں، ہمیں سیرت کیوں پڑھنی چاہیے؟ اس کے بہت فائدے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کریں۔ جی بچوں، اب بخاری میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، تو سیدنا عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یقیناً میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، سوائے اپنے آپ سے، یعنی مجھے پہلے اپنے آپ سے محبت ہے، پھر آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس وقت تک تمہارا ایمان یعنی اللہ پر یقین مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم مجھ سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو جائے۔ یہ بات سننی تھی کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر سوچا، پھر عرض کیا، ہاں، اب مجھے آپ سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، یعنی اللہ کے بعد دنیا میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ جی بچوں، مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں دنیا میں اپنے آپ سے زیادہ محبت ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ پیارے بچوں، سیرت پڑھنے سے یہ فائدہ ہوا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانیں گے، اس طرح آپ سے محبت زیادہ کریں گے۔ بچوں، سیرت پڑھنے سے ہم قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ سیرت النبی پڑھنے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، مکمل بھی ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان یقین کو کہتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ہماری ایمان رسولوں پر ہے، اللہ کی فرشتوں پر ہے، اللہ کی کتابوں پر ہے، قیامت پر ہے، اور قسمت پر ہے، اور موت کے بعد زندگی کے بارے میں یقین ہے۔ سیرت کو پڑھنے کے بعد ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہر کام کرتے ہیں۔ بچوں، جب ہم کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو وہ سنت کہلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کو وہ کام بہت قبول ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب ہم سنت کے مطابق کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی دیتے ہیں۔ اور جب ہم ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی کام سنت کے مطابق کرے گا تو قیامت والے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اسے پیارے بچوں، اب ہمیں سیرت پر عمل کرنا ہے۔ اب انشاءاللہ پیارے بچوں، میں آپ کو سیرت کے بارے میں سارا بتاؤں گی تاکہ آپ اچھی طرح جان سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کس طرح کرتے تھے یہ سارے کا، اور ہم نے کس طرح کرنے ہیں۔ یہ سفر اب ہمارا شروع ہو چکا ہے، اس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ اب میں اگلی ویڈیو میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔